A day in my life as a vlogger nga naning kamot para ni makaon food video mga kamot. So paninasad ko ninyo sa akong a day in my life. Kay nagpalit pa na nga akong papa dira og sari-sari nga utan saman lang ana mga sagol-sagol nga mga sayuti ug kalabasa ug uban walay pagduha-duha dirang dapita kay gihugasan na pud din ako dira ang sari-sari nga gulay kay para pud malimpyo na. Og matik ato na nang hugasan dirang dapita o sige balik-balik mura og naunsa. Ay pagbuot ka ako aning vlog. Kuyawan dirang dapita de kay ako din naghugasan de balik-balik ang kanang mga sari-sari nga gulay kay murag lagom kayo mabugan gud mo lagom baron sa na dira color maghapon na siya basta gulay colorful gyud na. So while nga naghugas ko dira sa mga sari-sari nga gulay, si Zia di duol na ko ug nitanaw siya sa kamera. Kaya wala man natarong ang iyang pagapusing-pusing so ato siyang ipakita sa atong vlog karon og ni-hi siya og grabe yung lipaya. Og ako nang gialsa ang akong kamera og ni-hi na pud siya ninyo mga kamong. Kaya nahuman naman pud na kog hugas ang mga sari-sari nga gulay mga kamong. Ako na lang pud ang gibutang sa lamisa kay dili man kitay mo luto. Dili na lang ta mo excess mga kamong kay dili man kitay mo luto. Lisod pud kay mo excess. So fast forward na pud dita diri napitan nanilig na pud ko diri sa mga tubangan kay grabe na gid kaayo ng lupad ng mga dahon-dahon ug mga sagbot. Sa inyong nakita dirang dapita is daghan na gid kaayo mga estudyante nga nang uli nakita nyo sa kamera kay lagi ting uli nang gud-ani mga panahona. Maglingkod-lingkod ta diri sa balay og sigig cellphone og sigig duwa aw hinuon ka sab-an gud ta ning style na may mga hugason og limpyuhon aw ato ning buhaton para pud malimpyo ug malipay pud ang atong mga papagma. As you can see kay ako pa din naglinuan daan before nako gisabunan kani di mga hugason sa mga plato is ganiharan ning buntag wala na hugasi kay lagi busy akong papa. Sabto na lang gid nato atong mga papa nga naa diri sa balay or mga mama kay dili gid pirmi nga malikayan nila nga naa sila pirmi makahugas ug makasunod sa tuang mga kalat. Sa pagpanglimpyo bisan asa pa man ka sa panimalay or sa laing planeta dili sa ingon nga RTOE nagpabutan-butan kun dili sa imong paghigugma sa imong panimalay. Kung imong balay makita ninyo nga limpyo ug hapsay ug malinawon nindot kaayo tan-awon ug mawala gyud ang imong mga labad-labad. Ang pagpanglimpyo sa balay sama ra pud na sa atong paghigugma sa atong kaugalingon ug ato silang giampingan pero dili man pud malikayan kay usay musuol ra bug atong katapulan. Chikan siday kay gibutngan pud din ako dira og Zunrox ang among lamisa kay diri ako mangon naghimo og project kay nagamit o siya og mga bisan unsa nga papilit so grabe nagkuskusanay gid ko dira. So fast forward dito dirang napita kay nang limpyo na sad ko sa among kalan og sa lutuanan so ako din nang gikuskusan kay naay uban dira ni pilit nga bagto kay tanan. Nga among kalan nga katong patunganan ako na pud ditong gikuha og ako na pud ang gihugasan ya kana din toothbrush kay mga toothbrush na sa bisan unsa kana like mga yun ana lahi-lahi among toothbrush sa baba ha basin nagtukag ang pud na toothbrush sa baba. So dira napita gilimpyuhan na pud ako dira among lababo ug diri lang ipud ko taman kay kalubato na ang cellphone sa next vlog na sad. Bye-bye!